Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabih al-aziz, A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-ayah. Amma ba'd. Ulama'una al-a'za wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, guru kaula sareng guru anjunan, sekesempatan mangken sami-sami hadir eka di tempat. Secara khusus ajunan Semolja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Jailani Hasan sesangat abdi na'amul ja'aki. Ajunan Semolja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Muhri juga sangat abdina ta'zimi. Ajunan Semolja Kiai Haji Abdul Aziz Ja'far juga beten kaula ta'ati. Ajunan Semolja Kiai Haji Muhammad Subki juga beten kaula amul ja'aki. Tak kalep ajunan Semolja Kiai Haji Ali Makki juga beten kaula sangat ngaku-ngaki. Ajunan Semolja Kiai Haji Muzammil Imran. Tak kalep ajunan Kiai Haji Zaini, terjugan ajunan Kiai Taif selaku pengundang, dan setiap kiai, setiap para guru, setiap ulama seampun hadir nyuun saporah tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak oning deka asma situng persitungah. Namun meskipun beten kaula tak nyebut deka setiap seampun alengki, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat abdi nada anjunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat secara istimewa, pemangku desa Bulumpungan, kesempatan mungkin beliau hadir di tengah-tengah kita. Iki Kak Dinto Bapak Ferry Andrianto Alvin beserta seluruh jajaran-jajaran Tisaipon. Terjugan tak kalep Jam'iyah Qasaid Rohal Jufri sejukan ikut meramaikan senandung salawat kepada baginda Rasul kesempatan mangken. Terjugan tak kalep Forum Silaturrahim Masyarakat Minian yang alhamdulillah dengan kekompakan setiap forum silaturrahim dan setiap masyarakat terselenggara acara haul pujuk, acara haul bengesepo kaula ajunan kesempatan siang mangken. Semoga haul mangken Kak Dinto atetiakina bengesepo kaula ajunan seampun beda ialam barzakh sareng Allah Subhanahu wa taala ipeteti orang sesalamet. Amin Allahumma amin. Ngiring kaula sareng ajunan sepertama amuji ben asyukur dak ke Allah. Sekak dima Allah ampun aparing nikmat dari nikmat sepaling raja iman Islam seceka eda deben iati kaul ajunan. Bahkan kesempatan mangken kaul sareng ajunan paringi nikmat sehat beni cuma paringi sehat tapi paringi sempat hadir dak ke tempat-tempat saya asareng kelaban orang-orang seemul jaki Allah, para guru, para kiai, mak masemak kau orang separat tu ke Allah, para pujuk. Semoga kasayan ketika dinto beni cuma paringaki sabak to kaula ajunan beda itunya ketika kaula ajunan ampun abali ku perda ke akhirat. Semoga kasayan kak ditopakun paringaki sehingga
setaja hadir termasuk min ahli jannah, ahli swarga. Amin. Salawat dan salam muga pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dim ampun afak takaul ajunan dari petengah puduh iki berkata orang ilmu minadz zulumati ilan nur, sehingga kelaban ilmu saefek ta Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng ajunan bisa apitaaki antara sehak ban sebatil, antara saya ban setak saya kelaban raja pengarap semoga kaula ban ajunan serabu kesempatan mangken teti orang sekenging syafa'ipun Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, ada salah satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Gusti Kanjeng Nabi ada dalam situng hadis iqra'u yasin ala mautakum. Dalam redaksi selain iqra'u surat yasin ala mautakum, maca'a surat yasin sampian saja ala mautakum dak ka orang-orang seampun sete yantarana sampian. Hadis kadinto dalam kalangan ulama ahli hadis terjadi simpang siur. Ada yang menyatakan hadis kadinto dhaif, namun Al-Imam Ibnu Hibban menyatakan hadis kadinto sahih. Dari hadis kak dinto maca'akina surah yasin sampian dak kauring sampun sete salah starena hadisnya terjadi perselisihan dalam memaknainya. Ulama kak dinto ada dua kalangan yang berbeda. Yang pertama, ada yang menyatakan iqra'u yasin ala mautakum, maca'aki surah yasin orang sesete ni kebeni orang mati saya maca'aki yasin tapi orang mati ya apa napa? Ulama saya pendapat kak dinto cepon orang mati ni kamu ni maca yasin tada gunana. Ni kan kayak acara tak pendapat sih. Dekipi sampean bagule ke bela Wahabi pelana jengguan. Apa kaki bong? Hari ini bini ngelampu deh. Ada jengguan deh sunat supaya ke bela ngambil dekinya. Mampen dong benar kuat sekali. Jadi orang yang menyatakan hadis ini iqra'u ala mautakum surat yasin beni orang mati saya maca yasin beni jadi nggak sampean mungkin maca yasin aku pun ke kuburan salah. Ada yang berpendapat seperti itu. Saya bener saya maca yasin ke orang mati ya ring kamu saya pendapat ring budak sungai jauh kak jauh kan tuh ada gitu ada mentar selamat dah. Amin. Nika kelompok-kelompok orang saya buaki bahwasanya hadir ka haul bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Pengkalan ni kau som sini. Jadi orang ini kapan tahlil ngak ni ke bid'ah bulan Kanjeng Nabi tak ngelakuh entar ke kuburan kafir. Pengkalan sesini ku bodoh. Jadi ketika tahlil ni masuk neraka, entar ke kuburan masuk neraka, amulotan bid'ah masuk neraka. Pokoknya ada swarga sekali orang ni. Neraka kapibi gula mun pengajian ni pengkalan ni ke bodoh tore napa swarga jak ketibi jak swarga lega kopi gula. Papan tak pada orang bah neraka kapibi pas swarga ketibi nah. Mun ka swarga ketibiknya ku nyaman ngara jeung magila ka swarga mun bi tibian gengku apa kelaku aku kabarot ada orang gedajet ada orang bitabi tu tak keluar boleh bos. Ada orang sekali tor jawab orang kau pantak pada pan bentibing tanduk tahlil kapan tahlil bah neraka bid'ah bulan Kanjeng Nabi tak ngelaku bid'ah nggih. Bangkalan bodoh ni bahkan ada 3 kecamatan di Bangkalan nika sudah luar biasa pengaruhnya. Ada salah satu pondok pesantren besar, kiainya besar, pengaruhnya mun orang ni kene beda bik gula nika. Cak gelap bu kau sini kene karo orang ngatok. Ke karo orang ngahula mana Ika Bangkalan mentir ke Mekasen mentir tak ada nggih. Bangkalan bid'ah kapi bid'ah ngara gula ben sampean sentar ke kuburan yang ku tak tahu hadis wa kullu bid'atin dolalan iki ngara. Lebeni keng tak oning keng cuman Al-Imam Nawawi fi Syarh Muslim menyatakan wal bid'atu bid'atani. Bid'ah ni ke beda dua macam kak. Jadi bid'ah ni ke beda bid'ah bagus, beda bid'ah ni ke cuba saya tak kelakukan Kanjeng Nabi ni ke beda se bagus, beda se cu. Artinya
Beni kanjeng Nabi ala ko cuba saya tak kelaku isa mana kanjeng Nabi ni kedua macam beda kelakuan bagus beda kelakuan cuba malabit ani ke bedempak bedebit ani ke wajib cek pun ulama panapa contohnya pembukuan Al-Quran ni ke bid'ah keng wajib abangun ponduk ni ke bid'ah keng hukumah sunni lemi bedebit asonnat beni kelaku kanjeng Nabi saya maksud sunni tapi yang juraki untuk kelaku keng mangke ni bengkalan saya ngucap bid'ah bid'ah ni ke andi ponduk ya jangan kan senjata makan nyonya aja minta perpu boy pun duga jak dengan produk ni kabit mobilan yang gula tanguk lah jual mobil ke beli onta boy lah tangki mun kau tu lakukan kanjeng Nabi kapi ni kan pasti mun kebalo ya cak mobil beni fi amrina termasuk yang saya jak dengan yarte kul labit atin kul yarte kapi mun kapi magila mobil masuk ke kul ni kengki jadi kuda sering ngebala Islam ni ketak kutu padah nggih masalah pendapat tak pada ni ketak penapa kak sepenting masalah furu'iyah nggih jelas sepenting benih masalah akidah sepenting benih masalah usul sepenting bungkan apa ada kuliban sampean syahadat salat pasah zakat haji mungkro lain tak pada tak napa kak sepenting syahadat situng bajeng apakun situng pasana situng zakat situng haji situng korla selemak ni kepada selain maki tak pada yang tore jelas lagi tak kutu pada kuliah sering ngabala Islam ni kepada bik kerikik ni kepada apa tak pada apa tak pada timun pas orang Islam isoro pada kapi bulan bentibing tanda tahlil pas lain eroja tahlil kapi berarti Eropa pada kerikik dah teman mikir gula ban sampian mun selemak ni kepah pol kapi kebaya apa ngakan tak oleh banyak je ada pandaan mun neku tak seken bulan tak pada akhir bi Allah nikah ipasai napa suruh teku napa tak seken nak leben teku tanang beda pol jak cokoco make dak panda ada make dak panda tu kesemul je apa untuk kiai jeding dak majong ke temur kiai nikah makin lancang jak bagi ke kiai nikah mama nikah kalau kiai bah masuk ke badan entai pun kak ce tak kebi kiai ya nggih tak kutu wadah nikah netu sakanjaan saya nikah ring soki nikah mangkana mun netu bisa mun ring soki ni nggih napa nggih nikah ring melarat mun netu tanda orang ni keng cuman tak oleh cokoco dua ni kesemelarat tak oleh cokoco sesoki arapa mun ada sesoki siapa saya bangun di masjid tu sesoki tak oleh cokoco semelarat mun semelarat cokoco make sesoki tak kira dalam kuburan siapa saya kali kuburan mun dia semelarat lah cokoco semiskin mun tak nengeneng mah jete bungkona tak mangkat ya yang kuacilan tibi katel ibun barak jo cek melarat sing ngosong tu nggih napa nggih mun cokoco ring melarat make sesoki tak kira andi bengkoh siapa saya agak lulu mun tidak semelarat jadi dua ni kutu abaring kutu arampak mula dua sesoki ban semelarat arampak make rokok kening kepek kak ni nggih nek keseren ya kak kenang na peselokan tunjuk manis grupan bun barak deh makanya beri selok bah genteng nih kak makanya mun selok baik kanto cek sebaik kanto temu cek king raja gelu tak sandet bukan kada baik tunjuk kak arapa lek temu aja lek kopi aja lek padan andi deki pakaban ada temu benih sampian bu oreng ya mun sampian oreng macam pentung ban sandal mari nak kok dewe nikah nikah bagian sedet ngodat dan ibun temurnya nek kenean nikah makin nek kene jak cokoco nikah tunut tu tak berat tu kakiai tak berat tu alaku tak berat tu jak cokoco makin nek kene elong mun ketel nikah semakan nikah makin multi jak bagi elong kurbang elong iki bukan senik kerja Islam lagi makanya cak saling caleh cak batang cokoco kapi ni ke atretan ketika ala apolong napa selalu itu gua gula ban sampian masalah itu pendapat bulamba Imam Malik ada bu menyeting karing bini auto tak betal Imam Syafi'i betal Imam Syafi'i ada bu tamanco najis karena tamanco ni al mustaqdar secara tabiat perkara saya kebaci Imam Malik ada bu enten tamanco ni katabi perkara sinoro mun tamanco ni katabi tergantung matbuung apa yang saya toro teku galuh jadi mun tamanco je keluar dari hewan saya tak keningkakan najis cek koceng kan tak keningkakan cek buan koceng keng mun keluar dari saya keningkakan enten lo najis tamanco ngajem aja mah keningkakan berarti tamanco wadah jadi mau aja mata ada telur tak melo itu mancong dedar ya kami agil dak kaki bu tak tahu Imam Syafi'i ada bu mancong ni kan najis Imam Maliki
ada bu teman cok saya kening deer son tanya aku dia ke sampean ini kan menurut Imam Syafi'i apa menurut Imam Malik? Imam Syafi'i berarti kotoran teman cok hewan ini kan najis tuh rebuk dia kimun sampean ngocak menurut Imam Syafi'i sampean mau naguring kok benteng ibuang tae lagi tae buang bu mau naguring cakalan tae ne buang tae buang mas saya buang iya mun cakalan odik benteng odik mun saya biasa haram tae buang apa cok jadi ini oleh yang gak ikut mekasan deh bu norok kapan ikut pit pada esene dalam jalan tore menurut Imam Syafi'i najis napa tak najis benteng ni kapan bahasa nikah najis untung Imam Malik ada bu soj bahkan ada 14 ulama dari kalangan As-Syafi'iyah norok pendapat Imam Malik bahwa kak dintok cukan soceh Imam Ustukhri Ibnu Jarir Ibnu Huzaimah Ibnu Hazm ben imam selain nikah adabu setiap kotoran dari sekening deer nikah soceh makanya aku lebih sampean ama sak penting sama kita buang kotor nah nikah soceh norok Syafi'iyah mun norok Imam Syafi'i tak oleh kau buang karena Imam Syafi'i adabu najis jelas mun paham norok Imam Syafi'i enak kok bentengah sebab kebaca dikuring yang kok bentengah bacanya najis ibri aing masak sarimi na najis kiba kalangker agengan kapi selangker atal-talan ben najis selangker jo gini bang ki untung beda ulama sada buah ki soceh gara-gara beda sada buah ki soceh kuleban sampian beda seetor sehingga tak kelero Imam Syafi'i mun kok penting ni kena gin buang karena raja tak makfu saya tak oleh mak kita buang tak kenapa Imam Syafi'i kok kendui roh makfu benih keng nak soceh makfu arapa kulan mun pah gin buang tak mari telu hari juga tangki bela kena tunggu kuat sampian ben boleh men pakai buang tai nah apa saya kakak ajak bentai di segini juga tangki jadi untung pramila kak dintok ketika Islam tak pada pendapat cek panggempang nyala aki cek panggempang ngapera mangkan dia pun Gusdur ake kang apal Quran hadis seneng ngapirke mareng liyani kapir dewe tak dikadeki yen isi kotor ati akali yen isi kotor ati akali arami cenggeng teh tak ngerti artinya ini tak ngerti sampai oh ya pada buku ya yang kurang jebuk gula cak asli Bangkalan kayak ngoreng tak percaya aja kepada orang Madura pulan muan dengan orang Arab itu guna apa kaki bu minta lah berkata juga ambiku ganggu jasa akasa gampang kapucuk nafsu angkara ing pepaisi kepiare tunyo iri lan miri sugih tangga mula atine peteng lan nista mula atine peteng lan nista ya Rasul salamun ya Rafi asya atfa tayyaji ya uhai ya uhai lanjudi wal cepon Gusdur akeh kang apal Quran hadis banyak apal Quran hadis tapi justru ngaperaki orang lah padahal ketika kalimat kafir neka keluaraki dari lesan kaula anjunan dek kau orang maka kalimat kafir neka yaruddu ala ahadihima bekal abali kasalasit tungah mun saya kocak ni kala kareng kafir kafirongku keng mun saya kocak orang Islam kakafiran ni kaabeli ka orang sing ngucak maka nak kau leben ajunan mungkro keng tak pada masalah pemahaman furu'iyah tinggal tak usahnya laki
tak usah gempang ngaperaki takut justru kau leben ajunan sekelero mongku pemenang Allah subhanahu wa ta'ala manter selamat amin Allahumma. Bon, saya lanjutkan. Jadi ulama yang pertama menyatakan iqra'u yasin ala mautakum, bacakanlah surah yasin dak ka orang semate yang tarana sampian beni orang mate seepakon mau saki yasin karena orang mate yang mau saki yasin nikah tak ada faidana cepon ulama nikah cepon ulama saya pendapat nikah tapi orang seepakon mau saki surah apa sebab meepakon mau saki surah yasin orang mati ya sepertama mun bada masyarakat kuel mun bada orang pelumpungan maca aki surah yasin cepon al-imam Abil Fida al-Khawbawi dalam tafsir Ibnu Katsir nazalat alaihi rahmah orang mun maca aki surah yasin bakal toron rahmat epon Guste sehingga orang seseda gak dintoh umpama kau tunai nyabe sake mun itu peni rahmat Allah nyabe ni ketak sake mentar kaula anjunan ketika saya bingkengan kenging rahmat Allah sehingga nyabah sesake ka alfidor batin bisaib pada ben icacang saya bukalih tak ikhlas sebi kaula ajunan sehingga kaula ajunan bisa saya dalam keadaan misem amin Allahumma amin Allahumma. Nomor 2 anapa orang saya ami pakon mau saki surah yasin targhiban fil akhirah na menaki perasaan lebur na menaki perasaan seneng dak ke akhirat. Anapa surah yasin ini kelengkap abahas akhirat di Al-Quran pada 2 surat kadin tu abahas masalah akhirat hampir lengkap. Yang pertama surah yasin, nomor 2 surah Qaf. Neng surah yasin semuanya diulas tentang masalah kematian. Awal yasin saus Allah sudah menyatakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim. Ekor lah apal magi mubin adok lumayan. Hahaha ada mabung. Surah Yasin ni kamu bin adok beda petok bu. Mun sampean apal mubin jahat tam Yasin sampean. Baca aja macam tak pati apal wa ayat tu nadok entar ka adu boleh ka ada boleh. Lah bajana annaha bal lantar wa ayatul lahumul ardu boleh ka ada apa terengki. Pada ben al-kafirun aja macam tak pati apal bangnya mabi maca al-kafirun ilang buntong. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum malakum dinukum aja mun Taurat magi sobu tak kira mari apa terja. Ya macam magi Yasin ngari bari tahdilan banyak gelu. Kiai juga tak milu akhirnya bagi benih kiai mimpin kalau pai tak ngibu yasin lebur asli nama cak subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard berhubung tak pati apal subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un njak mbai budi bah ngocak lebur cong minta lekas ngakan nak eko laku kakek boleh saya mimpin je. Makanya saya ngak endengi Quran alhamdulillah itu lu make Jailani Hasan ni kalau benda takfid ya pun makanya apa masuk putrana mak lebih bisa ngapal lagi itu mun apal kita aman gak kaman Quran ni iki na bangki nak ko bahapot terjak terus kadang tabat le kata ari mari bismillahirrahmanirrahim tabbat yada abi lahab wa tabbat yada abi wal asri bisa dilancang wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du bid apo beberapa Jumat ni pon Allah menyatakan di awal surah Yasin inna nahnu nuhyil mauta kami akan hidupkan orang-orang mat nek mati ni ke benih mati tok bu aduh pun pah mati tok nyaman ni gina bangki pun kerokeng masalah mati ku lebih sampean tak susah mati ni ke sunnatul hayah setiap saatnya maudi pasti
kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap baabaan, setiap seanyabah dha'iqah. Dha'iqah ni kadari dhakoh, dhakoh ni kanyep cep, kamate ni kanyep cep arapa sekejap manusia ni ka odi po. Setiap seodi, setiap seanyabah pasti tu rasa mati. Lapan na boleh ngak kulaban sampian seanyabah tak mati ya. Apa ibu makita anyabah mun mari odi mati maden. Hahaha dek dem lagi. Bong. Lepung kana kurmis re bok. Mikir apa sampian? Lepung kana kurmis ni kan odi. Kan tak anyabah, makita anyabah mun mari tu rasa odi mati. Apa na boleh ngak kulaban sampian mun masalah mati kulaban sampian tak susah kak nggih. Ya keng tak bengal, cek ngal bengal takut nerok rombongan sampean. Keng cek tako, anapa? Tako mate tak tako. Ben saya ketako beni masalah mate nama ba'dal maut. Mari na mate ni kak kamu guluban sampean. Pejrah napa punten. Selamat napa punten ni kesek kesusah. Mun masalah mate na kak bu, malah mun senyama manusia ni ke beni karo mate sekalian. Manusia ni ke mate dukale kabeh bu. Maka Allah jawab dalam Al-Quran, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah, rengkuel pulumpungan ketina pesampian kafir ada ke Allah, ketina pesampian tak percaya ke pangeran. Wa kuntum amwatan fa ahyaakum, lambek sampian mati dah Adam mari mati bi Allah pahi paudi. Thumma yumitukum, sampian pahi mati boleh. Thumma yuhyikum, bi Allah pas paudi boleh. Thumma ilaihi turja'un, pan odi dukale ni ke pahi pabali ke Allah tak te mati bo. Manusia ni ka mati dukale odi dukale kapi kan setiap manusia. Bila sepertama kaula ajunan etetiaki ilm tabu ngembuk lambak dalam keadaan selama pak fayunfakhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbir rizki wa ajalihi sakiyun aw sa'id. Pak bulan mate baru sampun pak bulan bi Allah Etiopianya bah nasib etoles odi nikah odi pertama kali salah tadi mate pertama kali. Teti ku lebih sampean mari mate sekalian lambak lakan itu jaki mate pas epaudi bila seodi saampuna umur pak tanyaki karajin nih kempuk-kempuk nih mun 4 bulan odi tau di bu memang ki jauh di mun tak guli mun nili guli odi boleh iya deh iya makin mulia kada pada kaki buknya makin ilah benter itu macam odi ang guli mun tak guli mate mun nili guli odi boleh iya. Odi sampai samangken kulekku kuleban sampian mate bo iko furaki ke kuburan pa hodi boleh edel panodi pah mate boleh terus tak te mate jadi manusia ni ka mate dukali odi dukali beni masalah mate ni saya kesusah kak saya odi boleh ji nah coba penting okor bi sampian kemalanceng manusia ni ka odi ben mate na tak tahu sampian buk kemalanceng odi ben mate na buk odi enggak jami tahu je lancengan odi ben mate na kaki. Ni je penter ring dinari lancengan no diing ongguan reka mate na lambak kuleban sampian 4 bulan di lem tabu thank you paudi sampai samangken beri seumur 40 tahun beri seumur 50 ku leku pamate kule boleh ben sampian mate ketika mate pandi buntu pejengaki kopuraki paling ngepol 4 jam kule ben sampian mate ni kopuraki paudi boleh bi Allah jalan berzah. Jadi mate no kula ben sampean mun polong ben lambek cuma sekitar 4 bulan 4 jam. Oh ding kula lebih sampean. Makin beri seumur 50. Pak kula ku panudi boleh tak te mate sampai ke swarga. Kamalan cengo ding ben mate na. Matanya ada enak kok hok. Mentir selamat kapi amin. Mentir bi Allah papecer kapi amin Allahumma. Mun masalah king mate ni kesera, tapi masalah lestari na mate odi ni kalau. Makanya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal
ketika ada sebuah lagu yang menceritakan tentang masalah sedekah, ini kamu ular Imam Ahmad bin Hanbal. Idza ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini wa tukhfi dhanba an khalqi wa bil usyani ta'tini fa kaifa ujibu ya wayhi wa man da sawfa yahmini usallin nafsa bil amali min hinin ila hini. Ular Imam Ahmad bin Hanbal, abayang ketika kau ajunan odi ialam barzakh, odi kuburan, sementara kau leben ajunan tak ada sebisa selamat. Mungkin andi tunya tak norok, mungkin andi jabatan tak ada argana ki odi yang cuma ceramah sampai ke Mekasen, kapan mati haram ke situ ngada dengan tar lekap tangki. Makanya lalu Sayyidina Ali ajabu an-nasu niyamun fa idza matu intabahu, manusia ni kekapi tedung fa idza matu intabahu, ketika mati pah ngiding nik kesengiding sa ongkunah mangken keng tedung mun tedung ku lebih sampean mangken kin amimpe ka andi mobil dua amimpe, andi saba pak loke mimpe, andi bini ratin mim, andi anak banyak mim, mati ku leben sampian make anak nyimpang make bini tak norok tunyak tanda jaga ilmu kubur teng celo dengan ternyata lembe saya kandi king mimpi kapi tunyak tanda saba tanda jabatan tak peratu sing unjang ada entar ya nyaman mimpi mun mimpi kan ada saya ki bengiding tadi sampean mun tedung mimpi nemu pese masa kapan ngiding pese na bodo nyaman mimpi si ongguan saya ki bengiding jaga rosit tunggu mimpi akemi mana jela ongguan aja wah masuk gelum leker ser apa buk entele ki patotokai ko perasaan po kang anga anja kapan ngiding magi tenggana banjir kabeh. Makanya ulama ajabu innama khuliqtum lil abad wa innama tanqiluna min darin ila dar. Manusia ni ka itatiaki bi Allah ni kata epai langkiyah ta epa matekiyah lil abad. Seterusnya manusia ni sekali igabai seterusnya keng cuma aja setak ni kesebut tu. Wa innama tanqiluna min darin ila dar, aging pastena sampian keng ipinda dari situng alam ke alam selain lamba rahim ibu mangken alam dunya ku laku alam barzakh, dari barzakh ngalle ka yaumal ba'si ka mizan, dari mizan ka hisab, dari hisab ka sirat, dari sirat ngalle imma ilan nar wa imma ilal jannah, man termasuk surga kapi Allahumma keng ngalle tempat ka odi boleh manusia. Ketika ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu, ayat ini kebi kanjeng Nabi atau raki kebagian ulama kebagian sahabat reng kafir ku res orang kafir Mekah nih kereng kafir nih kata percaya aja tetimun beda orang ngebahas bahwa orang mati di boleh benih karo mangken kanjeng Nabi nih keki beda kanjeng Nabi ada bu langsung tak percaya aja. Ika boleh cak orang mati dia boleh Asi bin Wa'il pah nyari landu Asi bin Wa'il ni pah nyari kuburan tua pah ekale pah ilong polong tolong kapi ipa polong cak sikeng ngamangkin bedesak lang tolong apa hiki pah iyon cupaki keadaan Gusti Kanjeng Nabi ya Muhammad ayuhyi rabbuka hadhil azama ba'dama baliya wa rama pangeran sekem masih mau ditolong sancor pada bendria Muhammad kaki ngocak ring mati odi boleh pangeran siapa sih bisa mau ditolong dia cancor pada bendria odi dak remeriah kanjeng Nabi tak jawab Allah saya jawab Nabi Allah isabah surah Yasin katina apa jawaban Allah qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Qul kabala Muhammad yuhyiha alladzi bakal maudi hada katolang alladzi adzat ansa'aha semah odi semah omber semah bedah pasira alladzi awwala marrah idalum awal da adeng siapa si bakal maudi jawab Muhammad semaudi tolang jadzat seaga baida adeng lambe ana pamit jawab Allah siapa si bakal maudi Allah tak jawab senikah tak jawab Allah tapi jawab adzat seaga baida adeng lambe si bakal maudi kula ben ajunan ia cek mikir mun Allah aka baida adeng dari tada ke beda bisa napa boleh mangkin la beda keng rosak Allah tak bisa ama becek paham Jepang aka bae sepeda motornya mana Jupiter ni ka mesinna Yamaha
makanya nyamai Yamaha pulang dari Jepang jak saking dari Mekah nyamai Yamahmud. Jepang agak sepeda motor senyama Yamaha Jupiter nyamana bisa Jepang agak baik mangken Jupiter lah berdekeng rantai peke rancang racak ngatal-talan setir potong kilometer rak buduh kira-kira Jepang bisa enten bebecek sepeda motor seatal-talan itu ya bisa lah mbak agak baik Jepang bisa apa nak boleh kalau yang rantai peke tak bisa bebecek agak baik rantai Jepang bisa apa nak boleh rantai peke nyampung Jepang tak tahu jelas makanya Allah dabu kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah kabala sebekal maudi tolang jadzat syaka bailam ba'da adam sehingga ketika ikbala ka'din taqaw leban sampean tidak andik hujjah untuk menyatakan bahwa tak odi orang semati pasti odi pasti bisa pasti abeli boleh apa-apa karena sebekal maudi sebekal mabali adzat syaka ba'da adam kau leban sampean dari tada kabada napa-napa boleh mangkin latati manusia labada keng rosak tak bisa ipebecek keng manter kaul ajunan selamat tekapi amin adan ni kaki adan sponsor di min ki Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah titik pertama apa napa yasin kak dinto jaipun mi imausaki kauring saya sepertama faidana yasin imausaki kauring saya nazalat alaihi rahmah turun rahmat Allah nomor 2 apa napa yasin kak dinto mi pakun macaaki kauring saya targhiban fil akhirah na menaki perasaan seneng dek kauring saya sehingga orang saya ngerti panapa isen akhirat atika di dalam surah yasin cerita aki bahwa bekal odi boleh cerita aki beda neraka cerita aki beda suar inna ashabal jannatil yauma fi syughulin hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki jika kan ilmu swarga jadi neraka cerita aki swarga cerita aki manusia ni ke swarga neng kalaban raji-raji nah pasera bini nah macam bada bini seitunya iki bekas swarga sebini teti ratoh selake teti raja bada selake lakar ditunya tak abini bahmate bisa abini swarga bisa abini swarga coloknya bisa abini bidadari hurul ain bidadari nikah jepun saking dari latin aja saking ngobong ipapadeng ke rengkuel seandi bini nikah kelopai kapi bini nikah keng pahinga apa obong bidadari taon yang pada penasaran bagi gula kan jadi kanjeng Nabi kebala bidadari ini saking dari koning saking koning sampai naradeng bidadari ini kemun nginum aing dari lesan seagili kali air ini kebaba ini padang dari luar saking dari koning sampai transparan naradeng mun nginum aing si dari lesan agili kebaba pat mun pah rajina sampian sanika mun pah aing dari lesan saagili kebaba padang keng juga nate dung aja ilannya beni lebat dalam lebat luar keng sampean budian ratinan ben bidadari bukti ratinan ben bidadari makanya anyon ke Allah mentir masuk surga mentir paguna abolong ben lagen aja karena perkawinan gak itu termasuk ibadah saya dari itunya sampai ke surga ni kapakun bada dua syariat ni ka itunya ben surga ni pakun tahu ba yang pertama la ilaha illallah yang nomor 2 perkawinan 2 ni kata yoba bi Allah surga ni kemudian oleh akabin boleh kak oleh akabin makanya sampean mungkin abini 2 bisa bini tai bagi bini budian malah cepon Imam As-Sawi dabuaki situng reng laki nika bisa ngabin saibu bidadari saibu kan bu mbapah ngocak jo mon saibu je apa sih masa ngasih lebar jo pada masuk surga lecak si lebaran sarungan beri ya ibu ni bamun nabi ni boleh tak sakit hati si bini punten wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin surga ni kata dak sosabu itu makilah raja berpengilah bahsan nengkap pijak itu susah lagi cabut bi Allah makanya mun sampean mangken termasuk tempat ke CDKI di bawah kekuasaan istri Tapi toko tempat kering lagi takwa, takut ke situ mun mekasen kan usum takwa lagi takut ke situ mun di Bengkalan kan lain, Bengkalan ini kata wakal takut ke situ king maburu wakal. Makanya kiai Bengkalan rata-rata binimpak, rata-rata kiai Bengkalan binimpak kapi mekasen ada si Epa Padengah nanti magi bini telok tak tahu orang ini
mun Bengkalan kan terang-terangan kepi mun ke Bengkalan kula cak kula beni kiai situng ki bagian kiai Bengkalan coba tek ku Bengkalan bagian kiai empat kepi bu telok empat sini kengki rata-rata kita nggih buru tawakal kaya takut kasih tua keng maburu akal oncengan tung oncengan oncengan dua iku bela petok ero ki berkat kasih ngode neng situ aja berkat oleh banyaknya ku kaoncengan nungku Bengkalan nggih mun sampang ada bidana keng tak sak kasak engki teti mun kula jak beni kiai kak ye situng cukup ya kula onceng ni kan tu beni keng di ilmu beni kula onceng ni marga dua alasan pertama marga jeleper nomor dua genteng siha kaki jebong itu orang tak parjaji sepenting tang bini parjajeng pon lah sementara ulama selain adabu iqra'u yasin ala mautakum maca yasin orang semata nikah maksudnya beni orang mati ya cepon ulama situngan nikah beni orang mati ya saya maca yasin tapi orang la ampun sete ketimbang kene pada kuburan kulibi sambian hadir pah maca yasin areng-sareng kencerna yasin ekere maki kasesete le ni kese maksud seperti zahiril hadis akati hadis ka ditunjuaki iqra'u yasin ala mautakum seepakon maca yasin ni ka orang sete artena orang mate mun maca yasin yasin ni ka bede manfaat kencerna bisa ekerem ka orang seampun atinggal tun jelas lagi jadi ada dua pendapat laqaula ban ajunan firqatun najiyah ahlus sunnah wal jamaah al asyairah wal maturidiyah qaula ban ajunan ni kamuntut kapi dua pendapat ni sehingga awak dua agni kebitan kula ban ajunan pun tut kapi dari hadis iqra'u yasin ala mautakum bitan kaula ajunan dua arti nikah kalak kapi orang mati ya bireng mekasan maca yasin la mate bireng mekasan tahlili maca ya jelas lagi jadi kecoba bagi bila ni orang mati ya maca yasin orang mati ni pun maca yasin dia pun ulama turun rahmat Allah mun turun rahmat Allah nya beni ketak kira sakit saya bu bade boleh malam-malam mun turun nya beni ketak sakit saya bu kenapa pakon maus ayatul kursi ba'dal maktubat marratan wahidah pasir orang semaca ayat kursi salah setarin abajeng sekalian saus maka orang kak dintu ketika mati insyaallah ika wuris tak sakit tebuteng nyaba makanya kula ban sampean mun lestarin asolat buk jak kalau paeh maca ayat kursi sekalian dadi mun tak kengkek darurat tak pada sampean akhir sampean sambil jaga sambil maca ayat kursi ni kak orang mun maca ayat kursi setiap abajeng sekalian berdua faedah cepon ulama dia tak kena kau le kecuali maca kelaban ayat kursi sepertama eka gampang keluar nyabah sehingga ketika nyabah ni kesake engke pun kanjing nabi ke alfidor batin bisaif pada ben caca saibu kalih polong sekalian mun orang maca ayat kursi nyabah kak dinto tak kira sake karena orang mun ahli maca ayat kursi nyabah ni tak kira etabu bi malaikat maut tapi etabu kelaban Allah secara langsung amin Allahumma nomor dua kenapa faidana mun bada orang ahli maca ayat kursi maka antara orang kak dintu ben swarga cuma epesa kalaban mate mun bada orang biasa maca ayat kursi ben lestari salat maka cek saking mate langsung masuk swargana Allah subhanahu keng man kula bi sampean sengkah kayat kursi eko bala kata aku setan beni baca itu les dia pahe sabak ke dinding ke tembok ya kalau ke tembok setan antar orang ke kesurupan baca ayat kursi ni kabuk setan ni keburuh bila bicara pun ulama wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim beli petong kali setan ni kata mak semak sampean di kanton terkaimbong luar depak tengah jalan pah macam takut beda setan nah ayat kursi ni kebaca wala yauduhu beli petong kali maka setan ni kebekal buruh mun sampean lemari maca sampean pekun takut sampean buruh beres setakut ni kah nggih. Jadi membaca surah Yasin ka orang sampun sedeh ben maus Yasin ka orang sampun sedeh kak dintoh ada dalilil hadis beda dalillah Al Imam Ibnu Hibban menyatakan hadisnya sahih bisa ia melaki pemahamannya dua ki puru imma sebelum sedeh mau saki
imma sampun sete mau saki ketika kau leben panjenengan entar maca Al-Qur'an dek keseting kuburan ketimangken punten beni termasuk bid'ah karena meskipun tada hadis secara fi'li tak ikalaku bi kanjing Nabi akhodan ketika dintoh ada hadis qauli bede perintah dari kanjing Nabi pakon mau saki Al-Qur'an tekeng mangken bahasa ni kepantai kalaku kanjing Nabi bid'ah padahal hadis ni macam-macam beda hadis ni ka fi'liyah kalaku kanjing Nabi beda hadis kak dinto qauliyah kanjing Nabi tak kalaku keng makon merintah ni ke beda dalil lah berarti ni ke berarti lo bid'ah senomor telok hadis ni ke beda takriri kesepakatan kusti kanjing Nabi ketika neng Masjidin Nabawi dateng Arabi lengki yatim kusti kanjing Nabi pas ngalem kanjing Nabi kak dinto sada enteng kanjing Nabi yalem kelaban dabuan kanjing Nabi bagus pokok yalem kanjing Nabi kak dinto neng pah misem de karena orang sing ngalem kanjing Nabi kak dinto neng pah kanjing Nabi misem sakata watabassama kanjing Nabi kak dinto neng tak adabu watabassama ben misem kusti kanjing Nabi ketika yalem akhirnya cepon ulama ni kenunjuk aki kula ben sampean kenging ngalem kusti kanjing na akhirnya muncullah catatan Al-Imamul Jalil Abdurrahman Ad-Daiba cepon orang pamekasan enyamidi beun muncullah qasidatul burdah lil Imam Abu Sairi cepon orang mekasan burdeun memang ken bulan kanjing Nabi tak tuman maca burdah burdah bid'ah masuk neraka di beun bid'ah padahal hadis sejelas kanjing Nabi tuman ialem kanjing Nabi neng ni kala karta ikalak kok zaman kanjing Nabi keng coman kanjing Nabi make tak adabu nikah hadisnya takriri sepakati kanjing Nabi beda sing ngelaku kanjing Nabi ini kepunten tak pendapat kanjing Nabi tak komentar kanjing Nabi ini kenengeneng tak abu dabu justru misem ini kenunjuk aki ngalem kusti kanjing Nabi kak dintool kanjing Nabi ini kak pernah etanya kalau ben sahabat kaifa nusalli alaika ya Rasulullah katina pacarana kaula maca shalawat dak panjenengan ya Rasul carana kaula maca shalawat dak panjenengan katina apa kanjing Nabi adabu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Al-Imam Ramli adabu wa yambaghi lil musalli ala nabi sepatut sakotuna orang maca sholawat dak kusti kanjing Nabi nikah cek langsung ngocak Muhammad tapi beriin sayyidnya ke artinya kusti ketika kanjing Nabi saya molang Allahumma salli ala Muhammad tapi kula ben sampian aja ge akhlak cek langsung ngocak Muhammad tapi beri sayyidina anapa mak letak mapas mak letak langka mak letak jangkolang leuni kecepon orang saya luar ahlu sunnah wal jamaah ai kebeula bid'ah kak tadi maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad maca sayyidini ka bid'ah pulan kanjing Nabi tak makon le kira-kira kula bi sampean ni kata belik makin cek tukang penceramah dekat orang kadang saya yalem tege aram pepet to tukang ceramah saya ceramah agama yang pertama akan disampaikan oleh Al-Karim Ibnul Karim Al-Fadil Al-Mukarram Al-Menna Al-Kohol cek kalau penceramah dekat saya beriin ala betam pebelu kanjing Nabi ibri sayyidi bah masuk neraka mi cek sarana gelu jelas lagi pramila kak dintok detik kula bi sampian cek bah kurmukor pantai kalaku kanjing Nabi bid'ah ada pemilihan bahwasanya bid'ah nikah ibagi teti dua beda bid'ah kak dinto bagus bid'ah hasanah oleh kalakoh beda bid'ah kak dinto bid'ah sayyi'ah coba nikah serta oleh kalakoh selama bagus maka bid'ah kak dinto kenging kalakoh akan dia ulama menyatakan wal bid'atu bid'atani Imam Ramli Imam Nawawi fi Sharh Muslim adabu bid'ah nikah beda dua serta oleh kalakoh nikah secoba sementara si bagus ketimbang ken kak dinto bid'ah keng oleh ia malaki mantir kau sering ajunan tetiap orang seh kenging petunjuk bisa ngambil lagi satu aja syariat kalaban saya sehingga kau ajunan tetiap orang selamat dunia akhirat amin Allahumma pramila kak dintoh 10 tahun semoga Allah bisa entar dak kak dintoh semoga Allah bisa ngirim yasin dak ke orang-orang sampun setek kak dintoh amin sehingga kau sering ajunan 10 tahun bisa adu aki bang sepo kau ajunan sampun setek bang sepo kau ajunan sampun setek isapora tuhusana ketika tahlili ketimangken ben insyaallah barokah na pujuk minian barokah na pujuk sampian akili dak kaul ajunan amin Allahumma kalaban barokah na pujuk insyaallah kaul ajunan teti orang teka hajat teti orang selamat dunia akhirat rezeki Nabi Allah kempang barokah ben manter kaul ajunan selamat masuk surga ya ajunan Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah al-fatihah
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah. Sakak dintoh keran sibi saya pada pak ben sibi saya sampai yaki korang ben lebih nanya on sapora setada batas epon nyereng pak tutup kala bendoa semoga perpangkian kak dintoh ibe barokah ada kaula ajunan atatiaki kaula ajunan selamat dari tunyakan tos ke akhirat teti orang seteka hajat dari ajunan saja sampai kana foto nak foto na teti orang separat tuban kengeng gitu ipon Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولأصحاب حقوق واجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا من أهل لا إله إلا الله. اللهم تقبل واوصل ما تلونا وما قرأنا من سورة ياسين وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل سلسلته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم وخصوصا إلى خضرة الروح فجوء منيا وإلى خضرة الروح فجوء سنبيا وإلى جميع أصولهما وفروعهما وأهل سلسلتهما وإلى جميع من انتسب إليهما على أن الله يؤلي درجاتهما ويعيد علينا من بركاتهما يا الله. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. لا تعذبهم وادخلهم الجنة مع الأنبياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين. اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسنتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم يا الله. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين ببركات فجوء منيان وببركات فجوء سنبيان اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الطير إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا يا الله وجميع الحاضرين ببركاتهما من أهل حسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا من قول لا إله إلا الله وارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا ربنا تقبل دعاءنا كما تقبلت دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ببركة أسرار الفاتحة. Mana Nabi benar benar dari saya pada Pak asli fadl dari Allah, mana Nabi benar salah asli umbar dari keindahan ben kebutuhan batin kaulanya on sapara aki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. هدانا الله وإياكم إلى صراطه المستقيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.